I can assure you that what you will observe is a vast wasteland. Well, thank you, Francisco, and welcome everyone. On behalf of our institution, it is our institutional honor to welcome the distinguished guest, Rigoberta Menchú, to our campus today. From a very young age, Rigoberta Menchú has been a passionate advocate for human rights and social justice. She published her autobiography, I, Rigoberta Menchú, at the age of 24. Of course, this book is not just an autobiography in a traditional sense. It is a very personal testimonial to the persecution and injustice suffered by the Guatemala native Mayan Indians during that country's protracted civil war. Rigoberta Menchú writes, quote, "My personal experience is the reality of a whole people," end of quote. A review of I, Rigoberta Menchú is included in a reader's guide called 500 Great Books by Women. The reviewer says, Rigoberta Menchú, her unadorned and selfless words ring like a clear and beautiful bell, sounding both wonder and warning. Rigoberta Menchú has continued to write and speak and work to give voice to the voiceless and to defend the rights of indigenous peoples and other victims of oppression around the world. In 1992, as Professor Lomari just mentioned, at the age of 33, she was awarded the Nobel Peace Prize in Oslo. The Nobel Committee said that she was chosen because she stands out as a vivid symbol of peace and reconciliation across ethnic, cultural, and social dividing lines. Professor Lomari will tell you more about this, our Nobel laureate Menchú in a moment, but let me just express my sincere thanks for Professor Lomari for your leadership to make this lecture today possible. And I would also like to thank all of our co-sponsors and the supporters from our campus and from our community, including our Mayor Blum here. And events like this on our campus, it's just such an event that would enrich our life. And we are just very excited today. Rigoberta Menchú's remarks are sure to spark a very interesting and meaningful dialogue. We very much look forward to that. And I just want to mention that I read an interview that she gave a few years ago. She said, let me quote, "There is a big chance going on in the way people see, there's a big change going on in the way people see the world. Change in the concept of development, in the way people live together. But for this change to bear fruit, we need education on a global scale. Solutions will come when the world becomes educated about the global values, the common values of its inhabitants and communities. This is really what we as a university are all about." Just 2 weeks ago, the great philosopher Jacques Derrida gave a profound lecture for 2.5 hours in Campbell Hall about can we live together and how. So among the audience, there was on a wheelchair, the famous astrophysicist, Professor Steve Hawking was there, listening to 2.5 hours. So after that, I had the distinct honor to introduce the great philosopher to the great astrophysicist. And Jacques Derrida said, "It is my deep honor that you are among the audience listening to me." But then wait about 3 to 4 minutes, Dr. Hawking produced a short sentence, say, "You gave a deep lecture." So we are going to see another deep lecture today. Thank you.
Allow me to remind the audience, please, that this will be obviously televised and will appear nationwide, especially through UCTV, in case you'd like to see the program sometime later. And allow me also to explain some of the format. She will speak till 11 o'clock. Traffic was somewhat bad, so she wasn't able to get here a little earlier as we expected. And then there will be a question and answer period between 11 and 11:20. And in order to have your question be heard and understood, there are 2 mics on the front that you would have to come up to the mic. If you want to ask a question on the audience, we will not capture it, and it would actually defy the setup that we've made to have so many cameras around. So please come up to the mics. I'd like to also recognize some of the people that Henry already recognized some of them. Marty Bloom, for example. We also have Jennifer Ragland, who's on behalf of Hannah Beth Jackson. I'm not sure where is she. There she. Oh, Benjamin, that's right. I'm sorry, I got it wrong then. The Mexican consul from Oxnard, Fernando Gamboa, right over there. Okay. So we have some very distinguished guests, and of course many other VIPs, aside from, of course, from staff, students, and community people. I will try to keep my comments very short because I know you want to see Rigoberta Menchú and you would like to listen to her. I want to remind you that the topic of today is indigenous rights and universal peace. And I think Rigoberta Menchú is perhaps one of the most authentic voices within this topic who can address this topic. As you well know, she has been a very strong advocate of human rights, especially indigenous rights and also women's rights in places like Guatemala and Latin America and other places. But remember, she also represents a particular people in Guatemala. That would be the Maya Quiché people. Obviously, the Nobel Committee recognized her for her outstanding work in 1992, and because she had been defying many of the odds in Guatemala. Guatemala has been a country that has been in civil strife for many decades. As you probably know, at least 200,000 people have been killed, including some of her family members. In fact, about 90% of her own family members have been killed. So we're talking about a very serious subject that she deals with, and it's someone who has dealt with violence and other kinds of threats firsthand. Like Gandhi, Martin Luther King, and Cesar Chavez, her message is simple and direct. She doesn't require flashy or convoluted discourse because she knows the truth does not need ornaments. Critics may quibble about the details about one book or the other, but Rigoberta Menchú herself is flawless as a Doña Quixote against the windmills of injustice and violence. Yes, Rigoberta has persevered despite the insurmountable odds available to a Maya Quiché people to reach an international audience and speak against violence and for peace. Her words are clear, lucid, understanding, and riveting. If you have any doubts about the kinds of violence that has occurred in Guatemala, I would highly recommend a book that is forthcoming from the University of California Press by Beatriz Mans called Receptive Paradise, A Guatemalan Journey of Courage, Terror, and Hope. That documents very well the background from where Rigoberta comes. We therefore have the most unique opportunity to have in our midst a woman who stands for something and backs it up. As an unwavering human rights activist, she gladly comes here to share her views and perspectives with the Santa Barbara community. I invite you to listen closely to her worldview, which she bears for all. Finally, I would like to mention very quickly some of the co-sponsors. It's important because these are the people that I think will show the breadth of co-sponsorship for this event. Stranger No More series, the Black Studies Department, Latin American Iberian Studies, College of Creative Studies, Center for Chicano Studies, Dean of Social Sciences, Foreign Language Department at Santa Barbara City College, History Department, Mesoamerican Research Center, Chicano Studies Department, Global Studies, Asian American Studies, Luis Leal Endowed Chair, Spanish and Portuguese Department, ISBER, Affirmative Action Office, Vice Chancellor for Student Affairs, Rockefeller Program, Hull Chair of Women's Studies Program, English Department, Center for Black Studies, and the Anthropology Department. As you can tell, a lot of us here on campus welcome Rigoberta Menchú, so please receive Rigoberta Menchú.
are you? She's Madeline Rios. She is my interpreter. Maybe next few days I will speak English, but today I speak Spanish. When I am here in United States, I speak 2-3 days, 1 week. Little by little, I understand the English. But when I am in my house, we speak Maya Quiche. Maya Quiche, we say Sakarik Chuchuib, Sakarik Tataib, Nimlach Meltiosh, Chela, Spelach Hun Iri, Shetalarkzich. And I speak Spanish, and this is my problem. I speak very little bit Spanish and little English, and my only language is Maya Quiche. Gracias por esta oportunidad, por esta universidad, este colegio, por recibirnos el día de hoy y compartir un rato con ustedes sobre las luchas de nuestros pueblos. So in my house, good morning. No? Can you hear me? Yeah. We say good morning and thank you. And I want to say thank you for this opportunity to be here at this university, and thank you for receiving us so that we can share with you something about the struggles of our people. Y creo que gracias a ustedes, gracias a las universidades, a las organizaciones internacionales, gracias a la conciencia social a nivel mundial, es que los pueblos indígenas han ido protagonizando la historia en los últimos años, han ido conquistando algunos espacios a nivel local, a nivel nacional. And thanks to you, and thanks to the university, and thanks to international organizations, and thanks to the social consciousness on a world level, the indigenous peoples have become protagonists of history over the past years and have been able to conquer spaces on a local and national level. En los últimos 20 años, lo que se ha hablado de los pueblos indígenas es su tragedia, es su sufrimiento, son sus muertos, son las tragedias cuando hay un desastre natural o cuando hay una crisis local, pero en medio de todo esto se ha ido reconociendo sus valores, se ha ido reconociendo sus derechos. Over the past 20 years, people have spoken mostly about indigenous peoples in terms of tragedy and suffering, the dead, the natural disasters, or the local crises. But at the same time, we're starting to recognize people's values and rights. Y yo creo que cómo lo han percibido los indígenas, ellos mismos, su situación, lo han percibido como una ventaja muy fuerte. Creo que hemos rescatado en buena medida nuestra identidad, hemos afianzado nuestra espiritualidad, hemos vuelto a reconocer bastante la profundidad de la cultura que representamos. And so the way that the indigenous peoples view their own situation is they see it as one of advantage. They see that their identity has value. They've been able to restore their own spirituality, cling to their own spirituality, and they've been able to understand the profound cultural worth of their history. Todos hablaban de nosotros, todos decían que éramos, cómo fueron nuestros antepasados, cuáles eran las dificultades que enfrentamos la sociedad, pero menos nosotros hablábamos de nosotros mismos.
everybody was speaking about us. They were speaking about how we were like our ancestors, the kind of difficulties that we were facing, but we weren't speaking about ourselves. Y lo más bonito es cuando nosotros mismos hablamos de nosotros. The most beautiful thing is when we speak about ourselves. Y creo que eso les pasa a todas las culturas. Cuando las culturas observan una cultura ajena, no saben lo que es su cultura, pero cuando uno observa su propia realidad, su propia cultura, su propia gente, su propio pensamiento, es algo que te da más vida para muchos años venideros. I think that happens with all of us, that when somebody looks at your culture from the outside, they don't really understand it, they don't really know. But when we see our own culture, we understand our own reality and our own culture, our own people, our own thoughts, and that's something that we can take into the future for many years. Algunos lugares, no todo igual, pero algunos países como Guatemala, un país profundamente multiétnico, multicultural, un país donde el pueblo maya resurge con todo y todo, resurge no solo en un campo, sino está resurgiendo en todos los aspectos de la vida, de la cultura. Son muy esperanzadores para otros pueblos que a lo mejor son minorías y que en el futuro deben tener también un espacio en el corazón de la humanidad. And so in some places in the world, like in Guatemala, we see a phenomena where in Guatemala we have a very multi-ethnic country, a very multicultural country. And when we see the Mayan people rising up in a very integral way in terms of all aspects, that gives hope to other people in other places that may also be minorities and that can learn that they too can win their place in the hearts of man. Guatemala está creciendo la población maya y está más o menos estancado o decreciendo la población no maya. Por lo que en los próximos años vamos a tener un país donde los mayas tenemos que tener mucha conciencia del que no podemos ser racistas, no podemos ser excluyentes, sino vamos a tener que ser un ejemplo de armonía, un ejemplo de inclusión. Tenemos que ser incluyente en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos, para precisamente dar una oportunidad a un país verdaderamente intercultural, verdaderamente plurinacional. And so in Guatemala, the Mayan population is growing and the non-Mayan population is diminishing. And so the Mayan people in our country need to be very conscious that we shall not be racist or exclusive of others. We have to give an example of harmony and inclusiveness in our thoughts and in what we do, so that we can truly create a multicultural, multinational nation. Por eso nos urge construir la Universidad Maya, porque dentro de esa Universidad Maya tenemos que formar las mentes de nuestros jóvenes, tenemos que formar la vida, la carrera, el liderazgo de nuestros jóvenes mayas y no mayas, porque que sea una universidad maya no quiere decir que sea excluyente, pero que la filosofía, la espiritualidad, la esencia de una cultura tiene que ser la base de una educación para la gente en general. Es decir, tenemos que cambiar un poco las reglas. And so it's very urgent for us to build the Mayan University so that we will be able to form the mentality and the minds of our youth. And we need to build leaders, both among Mayans and non-Mayans, because just because it will be a Mayan university doesn't mean that we would exclude others. But we need to have the philosophy and the spirituality become the basis
for an education for the people to be able to grow into this new way. We have to change some of the rules. Hace 13 años, casi 14 años, se creó en Guatemala la Academia de Lenguas Mayas, que poco a poco ha hecho un trabajo extraordinario que a lo largo del tiempo nadie lo reconocía, pero la grandeza de la misión de la Academia de Lenguas Mayas ha sido ir sistematizando los idiomas mayenses, enriqueciéndolos, porque muchos idiomas perdían su contenido en el tiempo, pero sobre todo actualizando el idioma mayense hacia la tecnología actual. Antes no sabíamos cómo se dice maya avión, no había avión en aquellos años, tampoco sabíamos cómo se dice computadora, y todas estas cosas ha ido actualizando el idioma, por lo que hoy nuestro idioma puede estar ya a la altura de ser utilizado con la tecnología o nivelado con la tecnología actual. And so 13 or 14 years ago, the Academy of Mayan Languages was founded, and it started to slowly but surely engage in some very extraordinary work, which was not recognized at first. Its great mission is to systematize the indigenous Mayan languages and to enrich them. Indeed, some of those languages were deteriorating at one point, and we also had a need to update the languages to bring them in line with modern technology. We didn't used to have a name for a word for an airplane, for example, because we didn't have airplanes back in those days. We didn't have a word for computer, but now we do. And so through their work, we're able to have our languages used in line with the modern world. Tenemos que hacer que los guatemaltecos, los políticos, los partidos políticos, ahora que estamos en elecciones, los partidos políticos nos vean como fuerza política, que nos vean como fuerza económica, que nos vean como fuerza cultural y no solamente como simples votantes. A ver si si vota por mí o vota por mí, no, que nos vean como fuerza social. Y creo que esta es la meta en los próximos 4 años. Digo 4 años, que las elecciones del 2008 debe ser diferente que las que estamos viendo hoy. In Guatemala, the politicians and the political parties need to see us as a political force and an economic force and a cultural force, and not just as voters. It can't just be, are you going to vote for him or are you going to vote for me? They have to see us as a social force. And so our goal for 4 years from now in the 2008 elections is to have a different situation than the one we have now. Pero ¿por qué nos da orgullo esto? Porque no solo es una historia personal de los guatemaltecos, sino la exclusión ha sido más generalizada. El racismo es algo que no se ha terminado en el mundo. Hay épocas que el racismo va bajando un poquito y parece que ya nos entendemos, pero hay otras épocas que el racismo florece de nuevo. Entonces, si nosotros hacemos una lucha local contra el racismo, estamos contribuyendo a que esa enfermedad mental de los seres humanos de ser racistas, pues algún día termine. And so why are we proud in this way? It's because it's not just a personal history of Guatemalans that is involved. Exclusion exists throughout the world, and we see that racism still does exist in the world today. Sometimes it gets under control a little, goes down a little, and we think maybe people now understand each other. And then we see that racism flourishes once again.
And so if you're involved in a local struggle against racism, then you're contributing to helping overcome this illness in the world, this disease in the world of racism. También nosotros, desafortunadamente, somos el símbolo de los sobrevivientes del genocidio reciente. Hay otros genocidios que se han cometido muchos años atrás, pero este genocidio todavía lo sentimos en la piel, todavía lo tenemos al lado de la casa, todavía lo sentimos en la calle, lo sentimos en los caminos. Ese genocidio aún no ha terminado, ese genocidio todavía está viva en nosotros. And so we are also the unfortunate symbols of being survivors of genocide. We're talking about a recent genocide. There are old genocides in the world that have created great damage, but this genocide is something that is still felt in our flesh. We still see it and feel it to the side of our houses, on the roads, on the highways. It's not over. It's something that's still alive. Hace un mes, más o menos un mes y medio, yo fui en la última fosa común en Chimaltenango, en Comalapa, porque Rosalina Tuyuk, que es una mujer que yo la admiro muchísimo, ha luchado toda una vida, es un maya cachiquiel, y me dijo, fíjese que yo tengo casi un mes de estar metido en una fosa común. Estoy buscando los restos de mi esposo y los restos de mi papá. Y a lo mejor está en esa fosa común. Mucha gente dice que sí. Y quiero que te vayas conmigo. Yo dije, Dios, yo tengo horror para ir a una fosa común. O sea, cualquier fosa común. Me ha pasado igual en Chile, me ha pasado igual en otros lugares, pero en Guatemala, en otros lugares de Guatemala también. Y bueno, 3 días no podía dormir porque sentía un escalofrío enorme para ir a la fosa común. And so about a month and a half ago, I was asked to go to a mass grave in Comalapa, in Chimaltenango, Guatemala. Rosalina Tuyuk is a woman that I very much admire. She's a woman who has struggled her whole life. She's a Maya Cachiquel woman. And a month ago she was saying that she had been looking for her husband and her father's remains and had been told that perhaps they were found in that particular common grave, mass grave. And she asked me to go with her. This is something that for me is a great horror. I've been to the exhumations in Chile and in other places of Guatemala, in several places, and it's always a great horror for me. And so I lost 3 nights' sleep just having a chill going up and down my spine thinking about going to that mass grave. Y yo pensé que ir a la fosa común iba a sentir odio, porque yo creo que entre una tragedia y otro es imposible pedir a las personas que acepten eso. No es posible aceptar esa violencia. Y llegué con Rosalina, sentí una paz impresionante. Entrando a la fosa común, sentía una paz muy fuerte de la gente. Yo creo que efectivamente la gente que fue torturada, que fue golpeada, se le hizo todo tipo de tragedia. Incluso la mayoría de los 90 osamentos que se ha sacado de esa fosa común representan o demuestran que muchos de ellos fueron quemados vivos, otros fueron enterrados vivos. No estaban muertas las personas que fueron enterrados. Pero esa fosa común, los 90 osamentos, representan el 10% de osamentos que están en ese lugar. O sea, es un cementerio masivo. Y bueno, le digo a Rosalina, qué impresionante ver
las señoras, los señores, ancianos, jóvenes, todos los días están vigilando las fosas comunes, todos los días están con los restos de sus muertos. And so I was thinking that when I got to that mass grave, that I would feel hate. But and I felt that one cannot ask for people to accept that kind of violence. But when I got there, I felt a great peace among people at that mass grave site. This is a site where people had been tortured and had been beaten. There were 90 remains that had been taken out, and they showed signs of people that had been burned alive and other people that had been buried alive. Those 90 remains were only 10% of the total of the remains that are at that site. It's a massive mass grave. But I spoke to Rosalina, and I said, this is just incredible to see the young people, the old people, the men and the women all together and working to keep watch over this mass grave and over those remains. Cuando uno revise un expediente de esto, uno dice, ¿por qué fue tanto odio contra la gente? ¿Por qué tenían que, no bastaba matarlos, sino tenían que torturarla, tenía que humillarla? Y yo creo que allí había un poco de racismo en la mente de los matones, de los torturadores. En fin, así que cuando vemos florecer Guatemala, cuando vemos que los jóvenes son felices, cuando vemos que todos tienen una ilusión de futuro, es que es doble razón que estamos orgullosos de ellos, porque Guatemala es un país que ha sufrido mucho. Sin embargo, es allí donde debe nacer la vida, el ejemplo de la armonía y el ejemplo de paz. When one reviews the file of that massacre, of that mass grave, you're impressed by how could people show such hatred toward the people. They didn't just kill the people, they tortured them, they humiliated them, and then killed them. And I believe that there was quite a bit of racism in the minds of the killers and in the minds of the torturers. And so when we see that Guatemala is once again flourishing, when we see the young people with happiness, when we see all of this together, then we are filled with great pride, because Guatemala is indeed a country that has suffered very much, and yet we see that now it is coming and rebuilding itself as a country with life and harmony and peace. Bueno, entonces cuando vemos que nuestros derechos ya no los discutan otros, sino la estamos discutiendo nosotros mismos, cuando vemos que la proyección de nuestro futuro vamos siendo protagonista de ello, es una gran esperanza para que nuestros pueblos en el futuro vuelvan a ser ciencia. Yo creo que han nacido los científicos del mañana en las comunidades indígenas, no solo en Guatemala, en Ecuador, en Bolivia que han luchado mucho la gente, en Perú, que está más oprimido la gente en Perú. Los hermanos indígenas de Perú han sufrido más todavía, sufren más todavía el racismo que lo que nosotros sufrimos, porque ya nosotros somos protagonistas, y en muchos otros lugares. Sin embargo, creo que los científicos de mañana han vuelto a nacer, van a crecer, seguramente van a pasar de nuevo por el tiempo, pero han vuelto a nacer. Yo tengo esa sensación. And so when we see that our rights are not just being discussed by others, but that it is we ourselves that are starting to discuss our rights, and when we see that we are becoming protagonists of our own plans and our own projections and our own future, it gives us great hope
And we know that the science of the future will be carried on by the people that are being born now. And we see this not only in Guatemala, but also in other countries, in Ecuador, in Bolivia, where people have been struggling in a very historic and great struggle, in Peru, where the indigenous peoples suffer even greater racism than we have, because we have now become protagonists of our own history. And so we see that the scientists of tomorrow are the people that are being born today, and we are seeing them grow. Por eso nos urge crear los instrumentos jurídicos, los instrumentos políticos, los instrumentos económicos y sobre todo los instrumentos institucionales que permita que esas culturas milenarias vuelvan a la ciencia. Y por eso estamos nosotros pensando que deberíamos de llegar al 2005 con la Universidad Maya funcionando. Tiene que estar funcionando la Universidad Maya en el 2005. And so we find it that there is an urgent need to create legal instruments and political instruments and economic instruments, but above all, institutional instruments, so that the age-old cultures that date back for thousands of years can once again get back to making science. And so for the year 2005, by that year, we do want to see that the Mayan University will be a reality. We want to see the Mayan University in operation by the year 2005. Cuando hablamos de la Universidad Maya, mucha gente dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Dónde va a empezar? ¿Dónde va a estar el centro? Y nosotros hemos trabajado en los últimos años con educación superior intercultural. La mayoría de nuestras instituciones, desde los últimos 10 años, estamos haciendo educación superior, educación medio, o sea, hay una parte que es toda la educación primaria, pero la secundaria ha ido dando resultados y juntando todos los esfuerzos que hemos hecho, vemos que hay una gran potencialidad de metodología, de conceptualización de la educación, algunas reformas legales que tenemos que hacer, pero ya tenemos una base. Tenemos un número impresionante de profesionales mayas que están participando en la enseñanza media, en la enseñanza superior, en las universidades privadas. Ya tenemos recurso humano. Así que, bueno, empezaremos posiblemente en Guatemala, yo creo que sí, en Guatemala. Ahora sí creo que es en Guatemala, después de que Ríos Montt perdió las elecciones, y estamos muy felices. So people ask us, where would we put the Mayan University? Where will the center be? How are we going to organize it? And indeed, over the past 10 years, we've had quite a bit of experience with intercultural higher education. We've actually worked on all levels of education, from the elementary, junior high, high school, all the way up to higher education. And we've developed methods and ways of conceptualizing education. There are certain educational reforms that will be needed, but we have a strong basis. We have Mayan professors working at the institutions of higher education, some in private universities as well as at the secondary level. And so I do think that it would be possible to start with that in Guatemala, and I'm much more confident that we could do it now in Guatemala, now that Ríos Montt lost the election. Nos costó mucho. No, sí, no saben ustedes la alegría que tenemos, porque Ríos Montt y su partido,
querían gobernar de nuevo por medio del terror, por medio de la violencia, por medio del que nos asustaban, del que ellos tenían todo en sus manos. La agresión permanente fue su tumba, y ojalá que el genocidio en Guatemala de una vez por todo quede para el pasado. Hay que enterrar ese genocidio sin olvidarlo, porque olvidarlo jamás, pero enterrar el genocidio es nuestra meta. And so you cannot imagine how happy we are to see Rios Montt defeated. Rios Montt and his party wanted to come back into power through terror, through violence, through frightening people, through trying to convince the people that they had everything in their hands. And they engaged in an ongoing, continual aggression, a campaign of aggression that ended up being their own tomb. We hope that genocide will become something of the past once and for all in Guatemala. We want to bury genocide. We don't want to ever forget it, but to bury genocide, that indeed is our goal. Bueno, pero sabemos que va a costar mucho ese trabajo, y por lo que estamos dispuestos a hacerlo. Lo más importante, decía, es que estamos en una etapa de recuperar la profundidad de nuestros valores ancestrales, no solo en Guatemala, en México, muchas comunidades están teniendo ese sentimiento, volver a hacer su vida alrededor de una cultura que muchos apostaban que iba a desaparecer. Volver a pensar en una visión cultural donde todo ocurre en el mismo espacio, en el círculo. Nosotros creemos en el círculo, donde aquí ocurre la economía, en el círculo ocurre la política, la cultura, la identidad, la espiritualidad, la medicina, todo ocurre en el mismo espacio, no como el occidente. Prepara a unos médicos que no saben de política, los políticos que no saben de medicina, ambos no saben de espiritualidad, porque la espiritualidad lo hace el cura en la iglesia. And so we know this is going to cost a lot, and we're willing to do what needs to be done. There is a feeling among many peoples in many communities that we have to recover the depth of our cultural values, our ancestral cultural values. Not only in Guatemala, but also in Mexico, we're seeing that this culture that people said was going to disappear can be a vision for the future. We see everything is happening in the same space. We are believers in the circle. We see a circle that has economics, politics, culture, identity, spirituality, medicine. They're all part of that same circle. Different from what we see in the West, where we train physicians that don't know anything about politics, politics that don't know anything about politicians who don't know anything about medicine, and neither of them know anything about spirituality, because spirituality is left for the priest over in the church. Y entonces creo que esto también es la necesidad de que los seres humanos sienten peligro. Ahora son muchas personas se mueren de cáncer, en todas partes, en ricos y pobres. No solo pobres mueren de cáncer, muchas personas mueren de SIDA, ricos y pobres. Muchas personas tienen muchas otras dificultades de salud, pero también la violencia. La violencia ya no solo se vive en casas de pobres. Antes decían, no, es falta de educación, es que los pobres no tienen acceso a la civilización, entre comillas, y entonces por eso hay violencia. No, hoy la violencia es entre ricos y pobres, en la casa y en la calle.
También la droga ya no solo es un asunto de pobres, es un asunto de ricos y pobres. Por eso hay un elemento común que nos une y es la defensa de la vida. No solo la vida personal, sino la vida, las vidas en general. Entonces yo creo que por eso también los pueblos indígenas tenemos la suerte de protagonizar este inicio de milenio con un mensaje que va para todos, que va para los jóvenes, que va para los adultos y que va para las diversas culturas. And so I believe that humanity has to face the dangers and feel them. We have people that are dying of cancer, not just poor people, but also rich people. Also AIDS. It's affecting both the rich and the poor. It's not something that only affects the poor anymore, as well as many other health problems. Violence is another area where this also applies. It doesn't just happen to poor people. They used to say that violence affected the poor people only because they weren't educated and they didn't have access to what we call, in quotes, civilization. But it's not so. We're now seeing violence affecting both the rich and the poor in their houses, in the streets. The same can be said for drugs, which doesn't only affect the poor, it affects rich and poor. But what brings us all together is a defense for life, not just a defense for one's personal life, but defense of life and of lives in general. And so I believe that the indigenous peoples have a great, we're very lucky that we can be protagonists of history at this turn of the millennium and address the youth, address the adults, and address people of all cultures. Bueno, yo quisiera terminar y después dar un poco de espacio para preguntas, diciendo que la guerra más cruel para el planeta en este tiempo no son lo que hacen los soldados, no son lo que hacen los invasores de pueblos y los invasores de países. El país de ustedes es un invasor en muchos lugares, sino que también lo que hace el hambre. Hay 800 millones de gente del mundo que sufren, viven el hambre. Hay de 3,000 millones de personas, la mitad de ellos solo viven de menos de $1 diario. Si vemos que los 6,000 millones de habitantes de la humanidad, más de la mitad de ellos que vive con $1 diario, ¿qué esperanza tienen los hijos de hacer ciencia? ¿Qué esperanza tienen los hijos para ser buenos ciudadanos, ciudadanos con dignidad? En fin, entonces la desigualdad social, el hambre, la miseria, etcétera, va a ser esta la fuente de guerra y es una fuente de mortandad masiva que vive el planeta hoy. And so I want to end and open up for questions, but first I want to say that truly the cruelest of all wars in the world is not so much the one that is carried out by soldiers or invaders, people who invade other countries, such as the example that we have with this country, but also hunger. 800 million people in the world are living and suffering hunger on a daily basis. Out of 6 billion people in the world today, half of them live on less than $1 a day. Out of that half of the world's 6 billion people, what kind of hope will their children have to be able to study science, to be able to be involved as citizens with dignity? And so this inequality, hunger, and poverty are what will lead to wars in the future and great mortality. Bueno, ¿tienen una pregunta? So, Muchas. we have
I'd like to remind the audience, if you'd like to come up to the mics, there are 2 mics near the front, and there are ushers that are holding the mics. Please speak up loudly. Go up to the mic, please. Preguntas cortas, por favor. We have about 10 minutes. I don't Y think this is preguntas on. discretas y no indiscretas. Okay, we want short, they can Yeah. be discreet or undiscreet. Hello. Yeah, as a scientist and as an activist, I have 2 questions. As an activist, I was wondering, you were talking about Rios Montt, but is there going to be any accounting in Guatemala of what our own CIA did to your country? And as a scientist, I have a question. What special perspective will the Mayans bring to science? It's wonderful that you're thinking in terms of science. I'm just wondering what is the Mayan perspective? Bueno, en cuanto a la memoria histórica del genocidio en Guatemala, por supuesto que hay un gran trabajo que hemos hecho, tanto de documentación, de acumulación de pruebas, de identificación de responsables del genocidio, porque el genocidio tiene rostro, tanto las víctimas son rostros del genocidio como los autores de ello, los perpetradores. Y yo creo que el 14 de enero, que Rios Montt va a perder su inmunidad, esperamos que se active de nuevo todos los propósitos de la recuperación de la memoria del silencio, que es el informe de las Naciones Unidas, que había dictaminado un proceso de cómo tratar el genocidio en Guatemala. O sea, vamos a recuperar el sentido de los acuerdos de paz en relación a los derechos humanos en Guatemala, por lo que por supuesto que está pendiente la cuenta de Estados Unidos allá en Guatemala, que apoyó el genocidio, que financió el genocidio, que asesoró el genocidio, que educó a los genocidas. Todo eso está pendiente. Creo por eso que hay un espacio muy bueno ahora. With regard to the historical memory of genocide in Guatemala, there has been tremendous efforts engaged in, work to gather evidence, work to identify the people responsible for genocide as well, because indeed genocide does have a face, the face of the victims and also the face of the perpetrators. And so on the 14th of January, when Rios Montt loses his immunity, we will again reactivate all of the efforts, and we will use the UN report as well on the memory of silence in Guatemala, it's called. And we will go back and do what needs to be done to deal with the genocide in Guatemala. And of course, when we do that, we will deal as well with the case of what the U.S. did in Guatemala, because indeed the U.S. supported genocide, they financed genocide, they educated the people who engaged in genocide and trained them. And so that will be a part of that work. Bueno, en relación a... Nosotros creemos que en el 2012, que va a ser el pactum, el cambio de una nueva era hacia una nueva era, que sería el calendario maya. Este cambio consta de 5.200 años, que vamos a terminar una era de 5.200 años para una nueva era de 5.200 años. En esta, muchos de los presagios están cumpliendo. Por ejemplo, un reciente estudio que hemos hecho, la vocación de los mayas, los estudiantes, los jóvenes que aspiran a una universidad, está número 1, derecho. Los mayas que hacen intento por buscar una carrera hoy, mayoritariamente son que tienen vocación de derecho, que tienen vocación de
ingeniería, arquitectura, medicina, muchos de ellos quieren ser médicos, y lingüistas. Entonces hay un promedio muy fuerte de búsqueda de especialización. Yo creo que esto es parte ya de lo que podemos ir vislumbrando del futuro. Well, with respect to the other question that you had, in the year 2012 will be what we call the Pactum. It's the change from one era to another era according to the Mayan calendar, and it's an era of 5,200 years. And so we're going we're closing a cycle on 5,200 years and reopening another. And we see a lot of the prophecies coming true at this point. And we're seeing that particularly young people that are going into the universities, the young Mayans going into the universities, they're trying to specialize particularly in law, engineering and architecture, and medicine. A lot of people want to become physicians, and also in linguistics. And so we see large numbers of people that are trying to develop themselves to be able to specialize in this way, and that gives us a perspective on the future. Bueno, yo lo que voy a hacer es recibir varias preguntas, pero ya no se pongan más en la fila porque no vamos a tener tiempo. Entonces los que tienen preguntas lo recibo y después lo contesto, ¿sí? Okay, what we're going to do is we're going to just take a lot of questions together and then answer them. And nobody else, please get in the line because the line's already full. Sí, buenos días. Mi nombre es Andrés Hernández. Yo nomás quiero afirmar, cuando dice las fosas comunes, yo soy un sobreviviente de los masacres en El Salvador también, que se está investigando sobre los masacres que hubieron en nuestro país. Yo sobreviví a la guerra en El Salvador y sobreviví a un masacre terrible también que se da por los genocidios que estamos dando, y la Escuela de las Américas, que ayudó también a preparar oficiales y escuadrones de la muerte en El Salvador, que se está investigando de eso. Gracias. ¿Algún otro? Por favor. Okay. Yeah, his comment very briefly was that he is a survivor of the massacres that took place in El Salvador, where there are also mass graves and some very terrible violence and massacres. And once again, the School of the Americas did train the people that committed those massacres. Bueno, vamos a recibir las preguntas, por favor. Apúrense. Apúrense. First of all, thank you very much coming to Santa Barbara and giving us the opportunity to listen to your wonderful speech. And my question is, what is your hope, general, in the future? And what kind of world you want to see year 2100? Thank you. Buenos días, me llamo Amanda Nolacea Harris y es un honor dirigir la palabra esta mañana. Usted aludió a la educación integrada e interdisciplinaria en términos occidentales, con la especialización. Mi pregunta es, ¿cómo visualiza usted la estructura de una universidad indígena en el contexto panamericano en cuanto a la relación con los estados capitalistas y transnacionales? Bienvenidos, Rigoberto. I am with the local unit of the Bhumi Devi Brigade. It's a spiritual ecology corps in Santa Barbara, and we wish to extol you. Our corps considers you an acharya, a living wisdom body, and we appreciate your presence here totally. We want to ask you today for your considerations and support for our work here in disseminating your vision of indigenous rights and universal peace. With contextual relativity, 1,000 meters above this very setting here, there's a place in the Chumash Nation called Mahasha Mahaya. And this is considered a sacred place. It's an Apu. It's known here in Santa Barbara as Lizard Head. And we hope to expropriate it
reappropriate it, and turn it into an indigenous healing center. And with that, we'd like your blessings. Thank you. Buenos días de nuevo a señora Rigoberta Menchú. Esa es la segunda vez que tengo el honor de dirigirme a usted. El año pasado tuve el honor de hablar con usted en el Colegio de Pasadena, solo que fue un poco diferente porque tuve el placer de recibir su energía positiva al abrazarme y al decirme al oído, vos sabes lo que tenés que hacer, anda a hacerlo. Solamente quiero decirle de que estoy en el proceso de hacerlo y tengo una pregunta. Creo que en este momento que he empezado mi carrera universitaria aquí, siempre uno va por ese proceso y se encuentra por caminos y uno no sabe a veces qué camino agarrar. Yo soy de Honduras, sí, yo también vengo de la cultura maya, también tengo sangre española en mi sangre, es algo que no puedo cambiar, pero tampoco estoy, como dicen, proud of it, no estoy orgullosa de eso. Creo que la pregunta más que todo es, ¿cómo hace cada día que se levanta para seguir adelante y para enfrentar el poder ir a las fosas comunes? ¿De dónde agarra la fuerza para poder seguir dándole apoyo a su gente? ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Creo que son muchas preguntas, pero sé que su respuesta va a bastar para calmar la ansiedad de esa respuesta. Gracias. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí hoy día. Tengo una pregunta acerca de lo que ha pasado en Bolivia recientemente. Quisiera saber si usted piensa es tal vez una muestra del resurgimiento cultural de las gentes indígenas en toda Latinoamérica. Solamente quisiera saber su opinión. Gracias. Gracias. Querida hermana indígena, soy Bitul Guinda de la nación Apache y con un orgullo, pero bien profundo, le doy las gracias a usted por su presencia y quiero nomás decirle una cosita. Aquí en esta universidad también estamos luchando por la educación indígena. Todo lo que dijo usted son las luchas que tenemos aquí. Y si me permite, quisiera presentarle un poquito de tabaco sagrado de mi nación. Muchísimas gracias. Gracias, sí. 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 Buenos días, mi nombre es Hilda López y yo soy oaxaqueña. Como regalo de cumpleaños, no hay más grande que regalo que estar aquí ante usted. Y mi pregunta es lo siguiente. Le pido su consejo de qué hacer para concientizarme de las injusticias sociales y cómo hacer para tomar un lugar de liderazgo en esta época. Y otra vez, es un gran honor estar aquí con usted. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días, señora Rigoberta. Yo no tengo una pregunta, solamente tengo una aserción para usted. Y esa aserción es de gracias finalmente por darme el espacio para poder encontrar una cara como la mía. Yo soy indígena de la región mixteca de Oaxaca y finalmente encuentro un lugar común, encuentro un espejo en donde verme, que el espejo sería usted, y un camino a seguir para poder llegar a ser un líder y para poder llegar a acabar con todas esas cadenas que como mujeres, no solamente mujeres, pero como indígenas nos atan a este sistema tan sofocante, tan racista y tan destruyente hacia nosotras mismas. Muchas gracias por poder finalmente darme ese espacio
para poderme verme en usted y para poder seguir con mi lucha. Gracias. Bueno. Just a very brief summary for the English speakers. Yo creo que no nos va a dar tiempo de explicar las We won't be preguntas. able to go through all of the questions. Ustedes adivinen las preguntas con lo que vamos a hacer. You can figure out what the questions were from the answers. Sorry. En cuanto a los genocidios de América Latina, yo sueño que algún día haya un tribunal para que juzgue, un tribunal regional. ¿Por qué no? Si había un tribunal para juzgar los genocidios de Ruanda y de otras partes del planeta, ¿por qué no tenemos un tribunal en América Latina que investigue, que juzgue los genocidios de América Latina? Puede ser utópico, pero hay que plantearlo. Regarding genocide in Latin America, it's my dream that we will have a regional court to try the cases of genocide in Latin America. We had it for Rwanda, we had it for other parts of the world, so why not have it for Latin America as well? A court where we can investigate and prosecute those who committed genocide in Latin America. Y así no dejaríamos impune los genocidios en Chile, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, en Haití y en muchos otros tantos lugares donde la memoria del genocidio está presente en sus poblaciones. Así que bueno, ojalá que algún día tengamos un tribunal en este continente que juzgue los genocidios para que no haya más genocidios en el futuro. And so that way we could do away with impunity in Chile, in Argentina, in El Salvador, Guatemala, Haiti, and many, many other places where the memory of genocide is still very much alive in the people. And so we could have that court in our continent, in the Americas, to try people for genocide so that it will not repeat in the future. ¿Qué tipo de mundo queremos del futuro? Pues yo creo que sea un mundo donde tenga dignidad de las personas, donde nos respetemos todas las culturas que tenemos, donde no haya sequía, nuestro agua no se termine, donde nuestra respiración continúe, o sea, en un mundo en la que podamos coexistir y donde la vida humana no siempre esté en peligro de violencias, en fin, el mundo que van a ser las generaciones futuras, que les dejemos hacer lo que tienen que hacer en el futuro, porque nosotros somos pasajeros en este mundo. Yo puedo morir mañana, pasada. ¿Qué tipo de mundo dejé? Lo que pude construir o lo que pude destruir. Entonces, menos destrucción. So what kind of a world do we want for the future? We want a world with human dignity. We want a world where we respect one another's cultures. We want a world where there's no drought, where there's water available, where people can breathe, where people can coexist. We want a world where people do not have to face the dangers of violence. We want the world that the future generations will develop. We are but passing through this world. And when we leave this world, the question in our minds is, what kind of world did I leave behind? Did I leave a world that I helped to build, or did I live in a world and live a life where I helped to destroy? And so that's what we need, to choose destruction, to choose against destruction, to choose to build and not to destroy. Bueno, me preguntaban sobre la Universidad Maya. Podemos dar más información. Aquí hay una asociación que se llama Asociación de Amigos de Rigoberta Menchú, que está integrado por los compañeros. Aquí está María Ramos,
es presidido por nuestro compañero Muralles. Los compañeros que vienen aquí conmigo, que es una asociación, que es una extensión, digamos, de la Fundación Rigoberta Menchú aquí en Los Ángeles. Y es gracias a ellos que estamos aquí. Ellos pueden en el futuro crear una página web, ¿verdad? Depende del apoyo que ustedes les dan. Mario Muralles, Ramón Muñiz, la compañera María Ramos, todos son miembros de esta asociación. Creo que podemos hacer varias cosas con la comunidad en el futuro. Así que toda la información institucional ustedes pueden adquirir a través de nuestra documentación y página web que podemos dejar aquí con los amigos de la universidad. Así que no voy a responder todos, solo 2 preguntas quisiera responder más. Es el caso de Bolivia y el caso de las energías que me pedían que explicara un poco el autoestima que uno debe tener todos los días. With regard to the Mayan University, there's more information that people can get. Here locally, we have an association called the Friends of Rigoberta Menchú. We have a few people here from that association today. We have Maria Ramos, Mario Muralles, Ramon Muñiz that are here with us today. And that's an extension of the foundation, the Menchú Foundation here in Los Angeles. And we're very thankful to them to help us be here today. And we're hoping also that people here at the university can help them to put up a web page so that people can get more information. And there are many things that we can do with the community here in the future, and there's documentation available, and we're also hoping to have that web page. And then finally, I just want to speak a little bit about the situation in Bolivia that was asked about, and also a little bit about where is it that you get your strength from? Where is it that you get that kind of self-esteem that lets you continually have it on a daily basis, have that sense of strength and self-esteem? En cuanto a Bolivia, yo creo que es una demostración que cuando la gente está al tope de que ha perdido la paciencia, del que ya no puede aguantar más, se puede levantar, y desafortunadamente hay violencia de por medio, pero no hay otro camino. Entonces, ojalá que los gobernantes de América Latina no tengan que permitir que se llegue a eso para poder deponer un jefe de Estado y luego volver a empezar, ¿verdad? ¿Cuántos jefes de Estados queremos tirar primero para que atiendan sus pueblos? Entonces yo creo que lo que ha pasado en Bolivia es una demostración de la fuerza que tiene la gente. Igual lo que ha pasado en Guatemala. Los miles y miles de gente que salieron a votar. ¿Por qué? Porque teníamos miedo. Ya cuando sentíamos mucho miedo de que estos señores querían usurpar el poder por 4 años más, dijimos basta. Y creo que significa que la gente puede cambiar las cosas cuando se propone a cambiar. Cuando se queda en la casa no cambia nada y acepta las injusticias. I think that Bolivia shows that when people get to the point where they really lose their patience, when they've had enough, then they rise up. And unfortunately, there was violence involved in that, but people had to go out. They didn't have any other path to take, and that was the only path open to them. And so we do hope that governments don't wait for things to go so far and don't keep getting to the point where we end up having to constantly replace heads of state. It's almost innumerable the number of heads of states that we've had to change because people wait until things go so far. But we do think that what we saw in Bolivia was the strength of the people. And it's very similar in that sense to what we saw in Guatemala, where thousands of people came out to vote. People came out to vote because they were afraid that
these forces would take power for another 4 years, and they said that they had had enough. And so we see that people can change things when they set their mind to it, when they get out of their houses and take responsibility for their future. Bueno, yo termino con un tema muy bonito, y es que según nuestro calendario maya, cada día tiene mitad positiva y mitad negativa. La mitad positiva, si uno tiene conciencia de eso, seguramente cada día quiere cultivar una mitad positiva, porque si quiere ir al mal y hacer cosas malas, podría cultivar la parte negativa o no cultivarla, se da en su camino. Por lo que es muy importante cultivar la mitad positiva. Las energías positivas. Esto se puede adquirir sobre la base de distintas formas. Es un modo de vida, no es un modo de pensar o de creer solamente, es un modo de vida. ¿Qué hago yo? Pues lo que puedo hacer es decir, bueno, hoy saludo los puntos cardinales, sé que cada uno me da energía. La salida del sol está alumbrando mucha energía por la mañana, la caída del sol se vuelve a los ancestros las energías que logramos del día, la salida del viento que viene, que sopla para poder dar vida, y la tierra ofrece la vida. Y bueno, nosotros creemos en todo ese círculo y el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Sentirnos parte de un universo muy importante. Eso se puede practicar uno mismo, no necesita otra gente para eso. Yo creo que es muy importante, yo tengo la suerte de practicar la espiritualidad maya. Seguramente a ustedes les cuesta un poco más entender esto porque no practican la espiritualidad maya, pero yo sí practico la espiritualidad maya y por eso me ha dado mucha fuerza, muchos bienes. Ustedes saben que yo he tenido muchos bienes en este mundo, muchas fortunas, pero no solo dinero. Digo no solo porque de vez en cuando hay un poquito de donación que entra, pero fortunas son muchas riquezas. La alegría, la felicidad, ser positivo, llorar cuando uno tiene que llorar, reír cuando hay que reír. O sea, llevar la vida como tal, uno se conoce cuáles son sus debilidades y cuáles son sus potencialidades. El autoestima nace cuando espiritualmente uno está bien. Cuando no está bien espiritualmente, siente que no vale, no existe, etcétera, tiene codicia en su mente. Así que espero que algún día pues podamos cultivar mejor nuestra espiritualidad. Tener religión no es lo mismo que tener espiritualidad. Muchos tienen 20 religiones, pero no tienen espiritualidad. Gracias. And so I get to speak about a topic which I find very beautiful. And that is, in our Mayan calendar, we see that each day has a positive half and a negative half. And so we have to be conscious of that positive half. We can choose to cultivate that positive half, or to cultivate the negative half, or to not do anything. What we have to do is to choose to cultivate the positive half and to get energy out of that. This for us is a way of life. It's not just a way of thought or a way of belief. What I do when I get up in the morning, I greet the four corners, the four directions. The sun gives me life with its energy in the morning. The wind gives me life. It brings my ancestors back into me. The land gives me life. And so we believe in that circle, and we believe in the heart of the sky and the heart of the earth. And we feel that we're part of this great universe.
And this is something, you don't need others to be able to do that. You can do that on your own. It's somewhat easy for me because I do practice Mayan spirituality. It may be harder for those of you who do not. But where do we get our strength from? Where do we get our fortune from? And when we talk about fortune, we don't just mean financial wealth, although we don't mind when we do get a couple of donations every now and then. But our wealth is our sense of happiness, our sense of joy, our sense of the positive, also our sense of knowing to cry when we need to cry, but to live life, to recognize our own weakness and our own potentials. Your self-esteem comes from a healthy sense of spirituality. And indeed, spirituality is not the same as religion, because we know people who have 20 different religions all in one and they've got no spirituality at all. Gracias. So thank you. On behalf of UCSB, I'd like to thank Rigoberta Menchú for coming to UCSB. I'd like to thank also Mario Muralles and his associates for making this possible. And at the end, we have a little gift on behalf of UCSB, some flowers, please, from Alma Alfaro. Thank you, Rigoberta. Ay, gracias a usted. Que sean felices. Lo más importante, que sean felices. Gracias.